हेलो पिला माने समस्ते केमिति अछ निश्चित भल थिबो। तो पिला माने आज क्लास रे तुमरो सामाजिक विज्ञान बहिर द्वितीय अध्याय नाम होची भारतर राजनैतिक मानचित्रर पुनर्गठन। तो पिला माने एही पाठटू को आज हमें एही वीडियो रे डिस्कस करिबा। आमे जदि पिला माने आमे तमरो सिलेबस को देखिबा ए सामाजिक विज्ञान बहिर जोथरे 7 पाठ आई थिंक अछि ता भितरु पिला माने सबुठु बड़ पाठ होउची एही पाठटी। तो निश्चित रूप रे पिला माने एही पाठ रे बहुत बड़ इन्फॉर्मेशन अछि जहाँकि तुमको हुए तो जटिल भाया टी फिल हो कि आम बहुत इजिली पढ़ा। ठीक अच्छे पे मैंने तो चलो आरंभ करवा। देख पिले सर्वप्रथम तुम पेज 1 मीनस जो द्वितीय अध्याय पेज 1 रे तुम एठार गोटे चित्रटे देखुच। यहाँ हूँ पे आमर दिल्ली में कुतुब मीनार अटे। यहाँ को पे आमर दासवंशर जड़े राजा कुतुबुद्दीन ऐबक आर परवर्ती राजा इल्तुतमिश यहाँ को बनई। ठीक अच्छे तो डायग्राम आम देखीदे। तो पिला माने मोटामोटी रूपे यही चैप्टर में यही 3टा प्रश्नर उत्तर आम पाइबा जाऊे। प्रथम प्रश्न कौन ना यही समय रे अर्थात पिला माने 1100 मसीह आरंभ करी 1700 मसीहा को एठारे यही समय बोली कहा जायछि। तो यही समय रे जेतेबेले भारत को विदेशी बा अन्य देशर राजा माने आक्रमण करथिले आउ भारत रे बहुत बड़े नुआ राजवंश भी उत्पन्न होइतिला। ए समय रे भारतर सीमारेखार पुनर्गठन किपरि होइतिला, भारतर राजनैतिक सीमारेखार पुनर्गठन किपरि होइतिला एही समय मध्य 1100 मसीहा आरंभ करी 1700 मसीहा मध्यर कथा कह जायछि। तो यही प्रश्न उत्तर पे मैंने चैप्टर में पाइबा। 2 नंबर प्रश्न है भारतीय समाज यही आक्रमण को किपरि ग्रहण करथिला। जेतेबेले अन्य देशर राजा माने आसी भारत को आक्रमण कले तो आम देश यह किपरि ग्रहण करछि, ता सहित यार प्रभाव भारतर अर्थनीति उपरे किभଳି पड़छि यह भी देखिबा। 3 नंबर प्रश्न है यही समय लोकों जीवन उपरे केउ सब प्रभाव पकईथिला। यही जो 1100 मसीह रु 1700 मसीहा टाइम पीरियडटा भारतर लोक मान जीवनशैली उपरे केउ प्रकार प्रभाव पकईथिला। तो पिला माने मोटामोटी रूप में यही 3टा प्रश्न उत्तर आम यही चैप्टर देखा पाइबा। ठीक अच्छे तो चैप्टर पे मैंने सारांश देखा पूर्व सर्वप्रथम आम ये जो टाइम लाइन देखिए पे मैंने बराबर बुझीजा जहाँ को आमको जहाँद्वारा आमको असुविधा रही। तो मुख्यतः आम 1100 मसीह आरंभ करी 1700 मसीहा पर्यंत आम टाइम ड्यूरेशन को देखा। आ पिला माने भारतीय कंटेक्स्ट रे यही समयटा को मध्ययुगीय समय बोली कहा जाए, मध्ययुगीय समय मन रखित। तो यही 1100 रु पे 1700 मसीहा मध्य भारत में 2टा टाइम पीरियड आसला। गोटे हूँ पिला माने सुल्तानी टाइम पीरियड जो समय सुल्तानी राजा माने शासन करते, तापर आसो पिला माने मोगल टाइम पीरियड अर्थात मोगल राजा माने शासन करते। ठीक अच्छे पिला माने तो सुल्तानी टाइम पीरियड और मोगल टाइम पीरियड आसो। तो स्पेशल सुल्तान टाइम पीरियड पे आसो तुम मन रखित 1206 मसीह रु 1526 मसीहा। तो 1206 रु 1526 पाखापाखि पे 320 वर्ष केते वर्ष ना पाखापाखि पे 320 वर्ष सुल्तानी माने भारत को शासन करते। आउ 1526 रु आरंभ करी 1526 रु आरंभ करी प्राय आमर 1700-1800 मसीहा परवर्ती पर्यंत यही मोगल मैंने आमको शासन करते। ठीक अच्छे तो स्पेशल आम 1127 देखा। तो 1206 पिला माने मुख्यतः कुतुबुद्दीन ऐबक को द्वारा सुल्तानी शासन आरंभ होला। एटा मन रखिथ 1206 मसीह। तापर पिला माने जेतलो 1326 मसीहा आसीबो 1326 मसीहा पिला माने टाइम रे आसीबो। तो सेठारे हमर मेवार बोली गोटे जगह अच्छे आमर पश्चिम भारत रे। तो सेठारे मेवा राज्यर पुनर्गठन होइतिला 1326 मसीह रे। आउ 1336 मसीह रे दक्षिण भारत रे विजयनगर राज्यर स्थापन होइतिला 1336 मसीह रे। आउ 1347 मसीह विजयनगर पाखे आउ गोटे राज्य थिला जहाँ को बाहुमनी राज्य बोली कहा जाए, से राज्यर प्रतिष्ठा होइतिला। आउ 1398 मसीह दिल्ली को आक्रमण कर दैतिला तैमूर द्वारा। तो तैमूर होउचंदी भारत बाहर थिबा जणे राजा जे कि माने तुर्की और मोगल मानकर गोटे राजा अटंती। तो से आसिकी भारत को आक्रमण करथिले। एवं 1498 मसीहा समय भारत को पोर्तुगाल राज्यर जड़े व्यक्ति जहाँ ना हूँ भास्को ड गामा जे को भारत माने भारत को जलपथ आविष्कार करथिले। देन पिला माने आमर जेतला 1526 मसीहा आसीबो से समय प्रथम पानीपत युद्ध होइतिला आमर इब्राहिम लोदी आ बाबरଙ୍କ मध्यरे। आ एडू इब्राहिम लोदी परास्त होइतिले आमर मुगल साम्राज्य एडू आरंभ होइतिला। मु कहि रखिथिली 1526 मसीह आरंभ करी आमर मुगल साम्राज्य आरंभ होइतिला। तो 1526 रे प्रथम पानीपत युद्ध परे आरंभ हैला। तापरे 1500 पिला माने आमर 56 मसीह रे द्वितीय पानीपत युद्ध होइतिला जो थरे बाबरଙ୍କ नाती अकबर विजय लाभ करथिले।
ଏବଂ 1565 ମସିହାରେ ତାଲିकोट नामक जगार गोटे युद्ध होता जो विजयनगर राज्य बा विजयनगर सहर संपूर्ण ध्वंस पाई। तापर 1576 मसीह हल्दीघाट नामक जगार महाराणा प्रताप सहित मुगल राजा लड़ई होता जो अवश्य महाराणा प्रताप बोधे हारी जाते। बुझेगा पे पे आसो 1671 मसीहा कथा। तो 1671 मसीह सरायघाट बोल जगह अच्छी जो अहमस आउ औरंगजेब मध्य लड़ई होता जो मुगल मैंने परास्त होते अहमस मैंने जीति। देन पे 1669 मसीह गुरु गोविंद सिंह सिख मानकर धर्मगुरु गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसार गठन कर 1754 मसीह मरहटा उत्थान होता और दिल्ली को मरहटा माने नियंत्रण करते। अर्थात 1754 मसीह बेलू मुगल मान साम्राज्य पूरा दुर्बल होगला आ मरहटा मैंने हथियार करदे। आ 1799 मसीह आसु आसु सिख साम्राज्य स्थापन होता। तो ये मुख्यतः पे जो मराठा कथा कहगला यहाँ तुम यही चैप्टर देखनी आर परवर्ती चैप्टर देखा। ठीक अच्छे बुझेगा पे तो चलो आरंभ करवा। तो सर्वप्रथम पे आम इंट्रोडक्शन देखीदे। कौन इंट्रोडक्शन देख तो 1100 मसीह 1700 मसीहा रे भारत में कौन होता ना प्रमुख राजनैतिक पे परिवर्तन देखा मिलता। आई समय कौन होता स्पेशली विदेशर राजा महाराजा मैंने आसी भारत को आक्रमण करते आक्रमण करने पे बहुत बढ़ी जाता। ये समय अनेक नूतन राज्य भारत में माने भारत में बहुत गुड़े नुआ राज्य नुआ साम्राज्य सब उत्थान होता आ पुराना राज्य गुड़िक पतन भी होता। आ भारत क्रमागत युद्धर सम्मुखीन होता है समय आ भारतर राजनैतिक सीमा समय अनुଯାयी परिवर्तन होता। अवश्य अस्थिरता रही पे तथापि ए समय मध्य भारतर कला स्थापत्य भारतर साहित्य ता सहित भारतर जो वाणिज्य यह सहित जो भारतर संस्कृति अच्छी से बहुत विकास होता। से तो पे 1100 मसीह जो 1700 मसीहा कहगला 1100 मसीह ये जो 1700 मसीहा कहगला यह मध्ययुगीय समय बा परवर्ती मध्ययुगीय समय कहुए। बुझिला पे जहाँ लेटर इंग्लिश लेटर मेडिवल पीरियड कहुए। ओके चलो तापर गुरुत्वपूर्ण घटनार पे समय रेखा अलरेडी कही सारी आपको रिपीट करी ना। देखा वैदेशिक आक्रमण और राजनैतिक परिवर्तन अर्थात फरेनर मैंने जिते भारत को आक्रमण कले या सहित भारतर जो परिवर्तन होती राजनैतिक परिवर्तन होती देखा। तो सर्वप्रथम टपिक आसला जो विदेश लोक मैंने भारत को आसी विदेश राजा मैंने जो भारत को आसी आक्रमण करते आक्रमण करने पछर कारण कौन था कौ कारण नहीं कि भारत को आक्रमण करते। तो आक्रमण करने पछर पे 3-4टा कारण अच्छी। सर्वप्रथम कारण हूँ पे भारत जेहेतु गोटे समृद्ध आ धनी देश थिला माने सारा पृथ्वीर अन्य राज्य बा अन्य देशर राजा माने जानथिले जे जहाँ नहीं जगते ताहा अछि भारते अर्थात भारत हूँ एक सुनार देश। तो जेहेतु भारत सुनार देश थिला तो समस्ते भावुथिले जे भारत को आम अटैक करवा आक्रमण करवा आ देशर टंका पैसा आम लुंठन कर नहीं जावा। तो यहाँ गोटे तांकर उद्देश्य थिला। ता सहित भारतर आकार पे किसी छोट ना विराट बड़ देश अटे। तो साम्राज्य विस्तार करने से उद्देश्य थिला। आ केतेक शासक निजर धर्म प्रचार करने चाहते जेहेतु भारत में जनसंख्या अधिक थिला तेणु से अन्य देशर राजा महाराजा भावुथिले जे सेमानक धर्म जहाँ अच्छी जहाँ भी मुसलमान हो कि ख्रीष्टियान धर्म जहाँ अच्छी भारत में आसिक प्रचार करेंगे से भारत को आक्रमण करते आ भारतर उर्वर भूमि आ समृद्ध वाणिज्य से आकर्षित करते। तो निम्नलिखित कारण को लेकिन विदेशी माने भारत को आक्रमण करते। अधिकांश आक्रमणकारी मुख्यतः मध्य एशिया आसते किसी अफगानिस्तान यहाँ अफगानिस्तान हम किसी अफगानिस्तान आसते आ किसी तुर्की अंचल आसी। तो पे मैंने कहबार अर्थ है जे देख पे यहाँ हूँ आम भारत एवं यही पार्ट पे आमर मुख्यतः सेंट्रल एशिया बा मध्य एशिया बोली कहुए जोड़े तुम यहाँ देखिपो। तापर आसला आमर अफगानिस्तान ये रिजन पे आम अफगानिस्तान बोली कहबा ये रिजन अफगानिस्तान बोली कहबा। तापर आसला तुर्की अंचल तो पे यही अंचल को आम तुर्की अंचल बोली कहबा। तो तुर्की अंचल मध्य एशिया और अफगानिस्तान तो मुख्यतः ये 3टा एरिया राजा महाराजा माने भारतर उत्तर पश्चिमांचल दे तो भारतर पे उत्तर पश्चिमांचल अर्थ यही जगह हिंदुकोश पर्वत अच्छी से हिंदुकोश पर्वत देकर एम सब भारत भितर एंट्री करते। तो मुख्यतः मध्य एशिया अफगानिस्तान और तुर्की अंचल दे मुख्यतः भारत को एंट्री कर बुझेगा। एवं देखिए भारत में दिल्ली सुल्तानी शासन जहाँ को आम दिल्ली सल्तनेट बोली कहबा दिल्ली सल्तनेट बा दिल्ली सुल्तानेट बा सुल्तानी शासन किपरि आरंभ होला। तो कथा हूँ पे 1192 किंतु 1192 पूर्व 1151 मसीहा। तो पे 1192 मसीह कौन होता ना द्वितीय तराई युद्ध होता क्या मध्य ना
ଭାରतर उत्तर पश्चिमांचल थिबा गोटे राजा जा ना होची पृथ्वीराज चौहान आ मोहम्मद घोरी मध्य बुझिला। तो मोहम्मद घोरी आ पृथ्वीराज चौहान मध्य 1192 मसीह द्वितीय तिरोरी युद्ध होइतिला, जोथरे पृथ्वीराज चौहान हारी जाइतिले। अवर्ष 1192 मसीहा पूर्व 1151 मसीह पृथ्वीराज चौहान आ मोहम्मद घोरी के भितर लड़ाई होइतिला, सेथिरे पृथ्वीराज चौहान जीतिथिले। आ भारतीय परंपरा अनुसार जितेबेले मोहम्मद घोरी रिक्वेस्ट कले मते छाड़ दियो बोली तो छाड़ दिथिले मध्य, किंतु तार ठीक वर्षे पर अर्थात 1192 मसीह से तिरुर नामक स्थान में द्वितीय तिरुर युद्ध होला, जो पृथ्वीराज चौहान हारीगले। किंतु मोहम्मद घोरी से भूल कले ना जहाँ पृथ्वीराज चौहान करते, अर्थात पृथ्वीराज चौहान जो तांको जीवित छाड़ी देथिले किंतु मोहम्मद घोरी छाड़ले नहीं, तांको हत्या कर देथिले। तो यहाँ पर भारत रे आमर मोहम्मद घोरी भारत को एंट्री कले, भारत लुंठन कले। तापरे मोहम्मद घोरी निजर जड़े तांकर जनरल थिले जहाँ ना होची कुतुबुद्दीन ऐबक, तांको भारत रे छाड़देले। आउ कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 मसीह से भारत राजा हेले। आउ सेडु पिले माने आरंभ होला हमर दिल्ली रे सुल्तानी शासन, बुझिला। तो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा 1206 मसीह आनुष्ठानिक भाव पूरा परमानेंटली से भारत राजा हो गला। सेथुरु बा से समय दिल्ली रे सुल्तानी शासन आरंभ होला कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। तो जहाँ भी हो भारत रे जो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा जो दिल्ली रे सुल्तानी शासन आरंभ होला, तो ये सुल्तानी शासन मन रखित पिला माने 1206 मसीह आरंभ करी 1526 मसीहा पर्यंत पाखापाखि 320 वर्ष जा रही। तो ये 1206 रु 1526 मसीहा मध्य ये जो दिल्ली रे जो सुल्तानी शासन चलता पिला माने से मुख्यतः 5टी राजवंश आसते। प्रथम हूँ दासवंश, जो दासवंश कुतुबुद्दीन ऐबक आसवे, जोड़े प्रथम राजवंश अटे। आ दासवंश को मामुलुक वंश बोली कह जाए। द्वितीय आसो आम खिलजी राजवंश, तापर आसो तुगलक वंश, सयद वंश, आ शेष हूँ आम लोधी वंश। ठीक अच्छे। तो खिलजी वंश को साम्राज्य विस्तार बा सामरिक शक्ति वंश बोली कह जाए। आउ तुगलक वंश जहाँकि महत्वाकांक्षी थिला किंतु बहुत विफल भी पाइथिला। सयद वंश बहुत दुर्बल थिला। आउ लोधी वंश शेष राजवंश थिला। जदि आम पिला माने पुराना बही को देखा तेबे आमर जो दासवंश पिला माने जो अच्छी दासवंश मुख्यतः बहुत गुड़े राजा थिले, किंतु आ भितर प्रथम राजा होचंदी आमर कुतुबुद्दीन ऐबक, जे कि 1206 रु 1210, शामसुद्दीन इल्तुतमिश 1210 रु 1236, तापर रिजिया सुल्तान, तापर गियासुद्दीन बलबन। तापर जो खिलजी वंश आसीबो जोतरे जलालुद्दीन खिलजी, तापर आसीबो अलाउद्दीन खिलजी, बुझिला पिला माने। तापर आसीबो तमरो तुगलक वंश जोतरे गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। एथिरे मोहम्मद बिन तुगलक इंपोर्टेंट अटंती। खिलजी वंश रे अलाउद्दीन खिलजी इंपोर्टेंट अटंती। आ सेमिति हमरो एटा तुर्की नहीं, एटा आमे लिखिबा हमरो दासवंश ले कहबा। तो दासवंश रे कुतुबुद्दीन ऐबक आउ इल्तुतमिश इंपोर्टेंट अटंती। तापर आसे तमरो सयद वंश, सयद वंश रे खिजिर खान अछंती, एते इंपोर्टेंट नाही। लोधी वंश रे हमरो इब्राहिम लोधी हुंची इंपोर्टेंट, जे कि 1212 1512 1526 भारत रे शासन करथिले। आ इब्राहिम लोधी आ मोगल राजा बाबरଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ लड़ाई होइतिला पानीपत नामक जगह रे, जोथरे इब्राहिम लोधी हारिथिले आ बाबर राजा जीतिथिले। सेथुरु माने 1526 मसीहा परे मोगल साम्राज्य आरंभ होइतिला। ठीक अछि पिला माने, चल देखिबा। तो दिल्ली जो सुल्तानी शासन आरंभ होइतिला तार वैशिष्ट्य कोन थिला? तो दिल्ली सुल्तानी मानकर जो सुल्तानी शासन जो चलथिला तार वैशिष्ट्य कोन होते? ता पूर्व पिला माने गोटे जिंस मन रखि तो सुल्तानी आउ सल्तनत भितर डिफरेंट कोन अछि? सुल्तानी देखो, सुल्तानी आउ सल्तनत जहाँ हमें सुल्तानेट बोली मध्य कहि परिबा। तो सुल्तान आउ सुल्तानेट भितर डिफरेंट कोन अछि? सुल्तानी पिला माने होछि राजा को कहा जाय सुल्तान, सुल्तानी राजा। किंतु से सुल्तानी राजा जो जगह रे बा जेतिके एरिया ऊपर शासन करथुले से एरिया को कहा जाउतला सुल्तानेट बोली कहा जाउतला। ओके पिला माने, तबे देखिबा ए जो दिल्ली सल्तनत रो कोन कोन सब वैशिष्ट्य थिला। प्रथम होछि ए जो 1206 रु 1526 मसीहा जो 320 वर्ष एमाने जो शासन करथिले, एमानकर राजनैतिक अवस्था बहुत अस्थिरता थिला। माने उत्तराधिकार प्रायतः हिंसात्मक थिला। मीन्स जने राजांक पर जो नेक्स्ट जे राजा होतला तार कोनसी नियम कानून नथिला। तो राजांक पर जे राजा हबो सी तार निज भाई दरकार पले निज बापा को मध मारिगिरी से राजा हेउतला। तो प्रायतः हिंसात्मक थिला। अनेक शासक क्षमता पाई पूर्व शासकों को हत्या कर दउथिले, मारि दउथिले। आउ जने आउ जदि एवरेज हम बाहर करिबा तेबे जने राजांकर कार्यकाल मात्र 9 वर्ष थिला। कहिबार अर्थ ला जे ए जो 320 वर्ष जो सुल्तानी माने जो शासन करथिले, ए 320 वर्ष रे बहुत राजा आस्ते पिला माने पाखापाखि 35 रु 40 टी राजा थिबे ए जो 5टा राजवंश भितरे।
प्रत्येक राजार जदि आम एभरेज बाहर करवा जे प्रत्येक राजा केते केते वर्ष लगे शासन करथिबे तो मात्र 9 वर्ष लगे आछी एमि थिला। एमानकर सामरिक अभियान बा मिलिटरी कैंपेन को प्रकार थिला ना सुल्तानेट ग्राम और सहर गुडी को ऊपर आक्रमण करथिले आ धन संपद सब लुंठन करथिले आ जेतिकी मंदिर माने अन्य धर्मर जेतिकी मंदिर आ शिक्षा केंद्र थिला से जाक पूरा ध्वंस कर दउथिले। निजर साम्राज्य विस्तार माने किमिति करथिले ना सुल्तान राजा समग्र उत्तर भारत रे ताकर साम्राज्य पूरा कंप्लीट हेगी थिला किंतु सेमानंकु बहुत गुडे राजपूत होयसाल पूर्व गंगवंश आहम विजयनगर राजा एमानंक ठारू विरोधर आभास मिलतिला। कहिबार अर्थ ला जे राजपूत माने होयसाल पूर्व गंगवंश पिला माने पूर्व गंगवंश रे हमर आसीबो प्रथम नरसिंह देव जी की कोणार्क मंदिर तैयारी करथिले से गंगवंश राजा अटंती। अहम आसाम रो गोटे वंश अछन जाको अहम बोली कहा जाय आ दक्षिण भारत रे विजयनगर राजा। तो एमाने मुख्यतः एई जो दिल्ली रो सुल्तान राजा माननको पसंद करनथिले तो एमाननको अटकेई रखिथिले। तो प्रथम देखिबा हमर जो दासवंशर प्रथम राजा कुतुबुद्दीन ऐबक जे कि दिल्ली रे कुतुब मीनार जे कि तैयारी करथिले आ से कुतुब मीनार भितरे कुतुब मीनार आ सॉरी क्वात उल इस्लाम मस्क्यू बा जाको मस्जिद बोली कहबा जहा कि कुतुब मीनार थिबा गोटे रूम रे गोटे जार फोटो होची देखो बेले जार फोटो होची एटा होची कुतुब मीनार आउ हमर क्वात उल इस्लाम मस्जिद जो अछि पिला माने सेटा होची किछि ए प्रकार। तो पिला माने कुतुब मीनार गोटे गोटे स्टोरी अच्छी जे कुतुबुद्दीन ऐबक भारतर पाखापाखि 27टा हिंदू और जैन मंदिर को भांगी थिले आ भांगिला पर जो शिलाखंड मिलथिला से शिलाखंड राणी कुतुब मीनार को ताके बनैछंदी। ठीक अछि तो एमिति अछि कुतुबुद्दीन ऐबक पर इल्तुतमिश आसीबे तापर और बहुत गुडे दासवंश राजा आसीबे तापर पिला आसे हमर खिलजी राजवंश। तो खिलजी राजवंश रे भी बहुत राजा थिले ता भितरु इंपोर्टेंट होउछ हमर अलाउद्दीन खिलजी ताकर सामरिक सफलता विषय देखिबा। से निज साम्राज्यर बहुल विस्तार करथिले जेतेबेले अलाउद्दीन खिलजी राजा थिले से समय मुंगल माने भारत को आक्रमण करी राज्य गुडी को निज अधीन होना पे चेष्टा करथिले। मुंगल माने अर्थ होची पिला माने एटा देखो जेतेबेले अलाउद्दीन खिलजी राजा थिले तो ये मुगल अर्थ होची ए जो मध्य एशिया रे मुगल माने शासन करथिले से माने हिंदुकोश पर्वत देगिरी भारत भितर एंट्री करियो चेष्टा करथिले आ साम्राज्य निजिया पे चाहुथिले किंतु अलाउद्दीन खिलजी को विरोध भी करिसंदी। तापरे निजे अलाउद्दीन खिलजी उत्तर भारत आ मध्य भारत आड़े सामरिक अभियान चलैथिले। उत्तर भारत मध्य भारत अर्थ होची जेटा में जदि आम भारत मैप देखिया पिला माने तो एटा होची मध्य भारत एटा होची उत्तर भारत। तो निजे अलाउद्दीन खिलजी राजा थिबा समय रे से उत्तर भारत एवं मध्य भारत आड़े मिलिटरी कैंपेन करथिले सैन्य मान धरि जाइथिले से जागा को अत्याचार करिया पाए। अलाउद्दीन खिलजी मंत्री थिले मलिक कफूर कहला तांकर सेनापति बोली कहि परिबा। तो तांकर सेनापति मलिक कफूर को से दक्षिण भारतीय राज्य गुडी को ऊपर आक्रमण करिया पे पठाइथिले आउ मलिक कफूर दक्षिण भारत भी जाइथिले आउ सेठारे नरहंसार करिया सहित बहुत गुडे मंदिर और शहर गुडी को लुंठन करथिले। एई मंदिर शहर गुडी लुंठन करिया पर जो भी धन संपत्ति मिलिथिला से धन संपत्ति को मलिक कफूर हमर अलाउद्दीन खिलजी को देइथिले बा राज्य राजकोष को प्रदान करथिले जहा को परे आर्मी मानक बा सैन्य मानक परिचालना पे व्यवहार कर। तो मुख्यतः मलिक कफूर जो दक्षिण भारत जो आक्रमण करते जो मंदिर गुड़ी को ध्वंस कर देते से मंदिर गुड़ी को जगार थिला श्रीरंगम मदुराई चिदम्बरम आउ रामेश्वरम ये समस्त मंदिर ये समस्त जगार थे मंदिर गुड़ी को मुख्यतः से ध्वंस कर देते। आलेक्जेंडर द्वितीय माने आलेक्जेंडर निजको निजे द्वितीय सिकंदर बोली कहूथिले। द्वितीय सिकंदर अर्थ होची सेकेंड आलेक्जेंडर। पिलान तमे समस्त अशोक राजा के विषय जानथिबो मौर्य राजा हमर अशोक सम्राट आसीबार किछि वर्ष पूर्वरु यूरोप रो जने राजा जाना होची आलेक्जेंडर जे कि समग्र विश्व को जितिया पे चाहुथिले। इवेन से भारत को मते आस जाइथिले। भारत रे पुरु राजा के सहित तांका लड़ाई होइतिला आ पुरु राजा भी हार जाइथिले जा कि तमे जानथिबो। तो से आलेक्जेंडर हा पे हमर अलाउद्दीन खिलजी चेष्टा करथिले। तो अलाउद्दीन खिलजी चाहुथिले जे निजको एक विश्व विजेता भाव उपस्थापन करने को आ निजर सामरिक श्रेष्ठता प्रदर्शन करने को आ निजको आलेक्जेंडर दि ग्रेट बा महान सिकंदर सह तुलना करने को इच्छा थिला। तो ये प्रकार आमर अलाउद्दीन खिलजी कार्यकाल भी सरला। तापर आसो आमर तुगलक वंश मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक जने ज्ञानी आ महत्वाकांक्षी राजा थिले। आउ मोहम्मद बिन तुगलक तांको टाइम पीरियड रे बहुत गोटे योजना भी आनथिले। अवश्य योजना गुडी को उपयुक्त रूपे प्रयोग करि परिबा
ମାନେ କରି ନ ପାରିବା ଯୋଗୁଁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଅବଶ୍ୟ ବିଫଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନୀ ଆଉ ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ରାଜା ଥିଲେ। ଆଉ ଇତିହାସରେ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକଙ୍କୁ ଆଡ଼ବାୟା ରାଜା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତ କାହିଁକି କୁହାଯାଏ ଚାଲ ଦେଖିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକ ନିଜର ରାଜଧାନୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲେ। ଏହି ମ୍ୟାପ୍ଟା ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକ ଥିଲେ ସେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରାଜା ଥିଲେ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ତାଙ୍କର ରାଜପ୍ରସାଦ ସବୁ ଥିଲା। ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଏହି ଦୌଲତାବାଦରେ ଆସି ନିଜ ରାଜପ୍ରସାଦ କରିବେ ଏବଂ ଦୌଲତାବାଦରେ ରହିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପୁରା ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷକୁ ମାନେ ଉତ୍ତର ଭାରତ ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତକୁ ସେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କଲେ, ନିଜର ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଆଉ ନିଜର ଏଇ ଯେଉଁ ରାଜପ୍ରସାଦରେ ରହୁଥିବା ଲୋକ ପ୍ରାୟ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଏ ସବୁ ଯାକ ଧରିକି 1000 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଦୌଲତାବାଦକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଅବଶ୍ୟ ଆସିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଥିବ, ଆଉ ସେଥିରେ ବହୁତ ଲୋକ ମରିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, କାହିଁକିନା 1000 କିଲୋମିଟର ଲୋକ ଯଦି ଚାଲି ଚାଲି ଯିବେ ତ ବଞ୍ଚିବା ମାନେ ସହଜ ନାହିଁ। ତ ସେ ନିଜ ରାଜଧାନୀକୁ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଦୌଲତାବାଦକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଥିଲେ। ଆଉ ଦୌଲତାବାଦ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ପଡ଼ୁଥିବା ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଟେ। ତ ଦୌଲତାବାଦ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳୀ ଥିଲା, ସେଠି ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ। ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଗଲା। ଏହି ସ୍ଥାନାନ୍ତର ସମୟରେ ବହୁତ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦୌଲତାବାଦକୁ ଆସିଲେ, ରାଜପ୍ରସାଦ ତିଆରି କଲେ, ଆଉ ସେଥିରେ କିଛି ଦିନ ରହିଲେ, ତ ଏହାର ପାଣିପାଗ ତାଙ୍କୁ ସୁଟ୍ ହେଲାନି। ତେଣୁ ସେ ପୁଣି ଥରେ ଦୌଲତାବାଦରୁ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଗଲେ। ତ ଗଲା ଆସି ଆଉ ଥରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧରି ଯାଇଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆସିବା ଆଉ ଯିବା ବାଟରେ ବହୁତ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ତ ଏଥିରୁ ରାଜାଙ୍କର କେତେ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଅଛି ତାହା ଯାହାକି ଧରା ପଡ଼ିଯାଉଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ତାଙ୍କର ଯୋଜନା ଥିଲା ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ମୁଦ୍ରା, ଯାହାକୁ ଟୋକେନ୍ କରେନ୍ସି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ କଥା କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ରାଜା ଗୋଟେ ଦିନ ଡିସାଇଡ୍ କରିଦେଲେ ଯେ ତମ୍ବା ମୁଦ୍ରା ଆଉ ସୁନା ରୂପା ମୁଦ୍ରା ସବୁ ଯାକ ସମାନ ଅଟେ। ତ ଯେତେବେଳେ ତ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଯେତିକି ଲୋକ ଥିଲେ, ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ଯେତେ ବି ରୂପା ଥିଲା, ରୂପା ନାହିଁ, ତମ୍ବା ବା କପର, ଯେତେ ବି କପର ବା ଯେତେ ବି ତମ୍ବାର କିଛି ଜିନିଷ ଥିଲା, ସବୁ ଲୋକ କ'ଣ କଲେ, ସେଇ ତମ୍ବା ଗୁଡ଼ିକୁ ତରଳେଇକିରି ବା ମେଲ୍ଟ କରିକି ସେଥିରେ ସବୁ କଏନ୍ ବା ମୁଦ୍ରା କରିଦେଲେ। ମୁଦ୍ରା କରିବା ଦ୍ୱାରା ହେଲା କ'ଣ ନା, ମାର୍କେଟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାରେ ତମ୍ବା କଏନ୍ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେଇଗଲା। ଯେମିତି ମାର୍କେଟରେ ଅଧିକ ତମ୍ବା କଏନ୍ ଅଧିକ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେଲା, ତ ତମ୍ବାର ଭ୍ୟାଲୁ କିଛି ରହିଲାନି, ମିନ୍ସ ସୁନାର ଭ୍ୟାଲୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ସେତେ ରହିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ରାଜା ଆଉଥରେ ଭାବିଲେ ଯେ ସୁନାର ଯଦି ଭ୍ୟାଲୁ ନ ରହିବ ବୋଲେ ବଡ଼ ବିଜାରିଆ ହେବ, ମାନେ ତମ୍ବାର ଯଦି ତମ୍ବା ଯଦି ଅଧିକ ହେଇଗଲା ତ ସୁନାର ଭ୍ୟାଲୁ କମିଗଲା। ତ ରାଜା କ'ଣ ଭାବିଲେ ଯେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା ନା, ମାର୍କେଟରୁ ଯେତିକି, ମାର୍କେଟ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଏରିଆ ରହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ହିଁ ମାର୍କେଟ କୁହାଯାଇପାରିବ। ତ ସେଠାରୁ ଆମେ ତମ୍ବାକୁ ନେଇଯିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମାର୍କେଟରେ ତମ୍ବା ଅଧିକ ରହିବନି କି ପଇସାର ଭ୍ୟାଲୁ କମିବନି। ତ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା, ରାଜକୋଷରୁ ସୁନା ଗୁଡ଼ିକ ଦାନ କରିଦେଲେ ଆଉ ତମ୍ବା ଯାହାକୁ କଲେକ୍ସନ କଲେ। ଦେଖ କେତେ ମାନେ ଗୋଟେ ଆଡ଼ବାୟା ରାଜା କ'ଣ କଲେ ନା, ତମ୍ବା ଗୁଡ଼ିକୁ କଲେକ୍ସନ କରିବା ଚକ୍କରରେ ରାଜକୋଷର ସୁନା ଗୁଡ଼ିକୁ ଦାନ କରିଦେଲେ। ତ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଇସ୍ୟୁ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ପୁରା ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ସୁଲତାନେଟ ଅଧୀନରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ଥିତି। ତ ସୁଲତାନି ରାଜାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ଦେଶର ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ଥିତି କୋଉ ପ୍ରକାର ଥିଲା। ତ ସମ୍ପତ୍ତିର ଉତ୍ସ କ'ଣ ଥିଲା, ବା ସୁଲତାନ ରାଜାମାନେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କିପରି କରୁଥିଲେ ନା, ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ 3ଟା ସୋର୍ସରୁ ମାନେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ, ଯୁଦ୍ଧରୁ ଯାହା ଟଙ୍କା ଧନ ପଇସା ମାନେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଯାହା ଲୁଣ୍ଠନ କରି ଆଣିଥିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ନିଜ ଯେଉଁ ଏରିଆ ଶାସନ କରୁଥିବେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ କର ବା ଟ୍ୟାକ୍ସ ପକାଉଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ, ସେଡ଼େ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଥିବେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଣିକିରି ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ବିକ୍ରି କରିଦେବେ। ତ ଦାସ ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ ହେଉଥିଲା। ତ ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଯୁଦ୍ଧ କଲା ପରେ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ପଇସା ଲୁଣ୍ଠନ କରି ଆଣୁଥିଲେ, ସେଇଟା ବି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଇନକମ୍ର ସୋର୍ସ ଥିଲା। ଟ୍ୟାକ୍ସ ପକେଇକି ଟଙ୍କା କଲେକ୍ସନ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ଚାକର ଗୁଡ଼ିକୁ ବିକିକି ମଧ୍ୟ ସେ ଟଙ୍କା କଲେକ୍ସନ କରୁଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ଏଇ ଯେଉଁ ସୁଲତାନ ରାଜାମାନେ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଶୈଳୀ ବି ଆପଣାଉଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସୁଲତାନମାନେ ଭବ୍ୟ ପ୍ରାସାଦରେ ରହୁଥିଲେ, ମୂଲ୍ୟବାନ ପୋଷାକ ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧୁଥିଲେ, ଆଉ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜଦରବାର ରହୁଥିଲେ। ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା, କ'ଣ ହେଇଥିବ, ନିହାତି ରୂପେ ଦେଶରେ ଟଙ୍କାର ଅଭାବ ହେଇଥିବ। ଛାଡ଼। ତ ଦେଖିବା ଦାସ ବ୍ୟବସାୟ। ବନ୍ଦୀ ଓ ଦାସମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରମିକ ଭାବେ କାମ କରାଯାଉଥିଲା, ମାନେ ବେଠି ଭଳିଆ କାମ କରାଯାଉଥିଲା, ମାନେ କାମ କରିବେ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦରମା ଦେବେନି, ଏମିତି କରାଯାଉଥିଲା। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଏସିଆରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ବିକ୍ରି କରାଯାଉଥିଲା ଏଇ ସୁଲତାନ ରାଜାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଗୋଟେ ଟର୍ମ ଅଛି ଯାହାକୁ ଆଇକୋନୋକ୍ଲାଜମ ବୋଲି କୁହାଯିବ ବା ମୂର୍ତ୍ତି ବନ୍ଧନ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ପିଲାମାନେ ଧାର୍ମିକ ମୂର୍ତ୍ତି ବା ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକର ବିଧ୍ୱଂସୀକରଣ କରିବା। ମାନେ ରାଜାମାନେ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ଯେତିକି ମୂର୍ତ୍ତି ଆଉ ଯେତିକି ମନ୍ଦିର ରହୁଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଉଥିଲେ। ଯେହେତୁ ନିଜେ ଆମର ସୁଲତାନ ରାଜାମାନେ ମୁସଲମାନ ଥିଲେ, ସେମାନେ ହିନ୍ଦୁ, ବୌଦ୍ଧ, ଜୈନ ଧର୍ମର ଯେତିକି ମନ୍ଦିର, ଯେତିକି ମୂର୍ତ୍ତି ମିଳିଲା ସେ ଯାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଉଥିଲେ। ଏହାକୁ ପିଲାମାନେ ଆଇକୋନୋକ୍ଲାଜମ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା କ'ଣ ନା, ଧାର୍ମିକ ଅସହିଷ୍ଣୁତା, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୁଣ୍ଠନ କରିବା ଆଉ ନିଜର ରାଜନୈତିକ ଆଧିପତ୍ୟ ଜାହିର କରିବା ପାଇଁ ହିନ୍ଦୁ, ବୌଦ୍ଧ ଆଉ ଜୈନ ଧର୍ମର ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ପ୍ରାୟତଃ ଏହି ସୁଲତାନ ରାଜାମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରି ଲୁଣ୍ଠନ କରୁଥିଲେ। ଏହାପରେ ଯେଉଁମାନେ ମୁସଲିମ ଥିଲେ, ମିନ୍ସ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଧର୍ମ ମୁସଲମାନ ନଥିଲା,
ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ସୁଲତାନ ରାଜା ମାନେ ଗୋଟେ କର ବସେଇଥିଲେ ଯାହାକୁ ଜିଜିଆ କର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଜିଜିଆ କର ପକେଇବା ଦ୍ୱାରା ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଲା ନା ଏହା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା ନା ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ସିନା ଟେକ୍ସ ପଡ଼ିଲାନି କିନ୍ତୁ ଅଣ ମୁସଲମାନ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଟେକ୍ସ ପଡ଼ିଲା, ତ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ଅଧିକ ହେଲା। ତ ଏହି ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଅପମାନର କାରଣ ସାଜିଥିଲା। ତ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାବିଲେ ଯେ ମୁସଲମାନ ଲୋକ ଉପରେ ଟେକ୍ସ ପକା ହଉନି କିନ୍ତୁ ଆମ ଉପରେ ଟେକ୍ସ ପକାଉ, ସେଟା ଗୋଟେ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅପମାନର କାରଣ ଅଟେ। ତ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକ ବି ଥିଲେ ଯୋଉମାନଙ୍କ ଧର୍ମ ମୁସଲମାନ ନଥିଲା, ତ ଜିଜିଆ କର ଡରରେ ସେମାନେ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ମିନ୍ସ ନିଜ ଧର୍ମରୁ ସେମାନେ ମୁସଲମାନ ଧର୍ମକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଟେକ୍ସ ପଡ଼ିବନି ବୋଲି। ଏଇ ଭିତରେ 1358 ମସିହା ଆସିଛି। 1358 ମସିହାରେ ମୋଗଲ ରାଜା ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ତୈମୁର, ସେ ଭାରତ ନାହିଁ ସ୍ପେଶାଲ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ତ ତୈମୁର ପ୍ରଥମେ କିଏ ଥିଲେ ନା ସେଟା ମଧ୍ୟ ଏସିଆର ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ଠୁର ତୁର୍କୀ ମୋଗଲ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀରେ ମାନେ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଅର୍ଥ ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ବହି ଗୋଟେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଣ ମୁସଲିମ ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଆଉ ପ୍ରଚୁର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୁଟ୍ କରିବା ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଅଣ ମୁସଲିମ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରିବା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ସେ 1358 ମସିହାରେ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଆଟାକ୍ କଲେ, ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ପୁରା ଦିଲ୍ଲୀକୁ ପିଲାମାନେ ସେ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଲେ, ନର ହତ୍ୟା କଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାନେ ମଶା ମାଛି ମାରିଲା ଭଳିଆ ସେ ମାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଦିଲ୍ଲୀର ପୁରା ଅର୍ଥନୀତି ମଧ୍ୟ ପୁରା ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ସେ ଯାହା ବି ହଉ, ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ଆମର 1206 ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି 1526 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏ ସମୟରେ ସେମାନେ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ରାଜା ମାନେ ଭାରତୀୟ ରାଜା ମହାରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିରୋଧର ମଧ୍ୟ ଶିକାର ହେଉଥିଲେ। ତା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ରାଜା ଥିଲେ ପୂର୍ବ ଗଙ୍ଗବଂଶ ରାଜା, ମାନେ ଯେଟା ମ୍ୟାପକୁ ଦେଖିବା, ଦେଖ ପିଲେ ଏଠି ଦେଖ ଆମର ଯୋଉ ଅରେଞ୍ଜ କଲରଟା ଅଛି, ଏଇଠି ଆମର ଗଙ୍ଗବଂଶ ରାଜା ମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ସ୍ପେଶାଲି ଆମର ଏଇଟା କୋଉ ଏରିଆ ପଡୁଛି ନା ଆମର ଓଡ଼ିଶା, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ମାନେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଆଉ ବାଂଲା, ଇଭେନ୍ ଆମର ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟ, ଆଉ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ମଧ୍ୟ କିଛି ଏରିଆ। ତ ଯେଉଁଠି ଗଙ୍ଗବଂଶ ରାଜା ମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ତ ଗଙ୍ଗବଂଶ ରାଜା ଭିତରେ ବହୁତ ରାଜା ଅଛନ୍ତି, ତା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ରାଜାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହ ଦେବ, ଯାହାକୁ ନରସିଂହ ଦେବ ଏକ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ନା ଓଡ଼ିଶା ନଥିଲା, ଥିଲା କଳିଙ୍ଗ। ତ କଳିଙ୍ଗର ଜଣେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଶାସକ ଥିଲେ, ଆଉ ସୁଲତାନେଟ ସେନାଙ୍କୁ ସେ ପରାସ୍ତ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ମାନେ ବେଙ୍ଗଲ ଏରିଆରେ ସୁଲତାନ ରାଜା ନିଜର ସେନାପତିଙ୍କୁ ପଠାଇଥିଲେ ନରସିଂହ ଦେବ ଏକଙ୍କ ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରିବା ପାଇଁ। ତ ନରସିଂହ ଦେବ ଏକ ଆଉ ସେଇ ସେ ଆମର ଜେନେରାଲ ଯାହାକୁ ସୁଲତାନ ରାଜା ପଠାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଲଢ଼େଇ ହେଲା। ସେଥିରେ ନରସିଂହ ଦେବ ବିଜୟ ଲାଭ କଲେ, ଆଉ ସେ ବିଜୟ ଲାଭକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ସେ ଆମର କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସଂସ୍କୃତିର ଗୌରବ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ତ ଆମର ଗଙ୍ଗବଂଶ ଏଇ ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ କିଛି ଗ୍ରୁପ ଅଫ୍ ଲୋକ ଥିଲେ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ ମିଶିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁସନରୀ ନାୟକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ତ 75 ଜଣ ତେଲୁଗୁ ମୁଖିଆ ମିଶିକି ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଗ୍ରୁପ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ୱାରାଙ୍ଗଲ ନାମକ ଜାଗାରେ ଆମର ଦିଲ୍ଲୀ ରାଜାଙ୍କୁ ବା ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନ ରାଜାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ତ ସେ 75 ଜଣ ତେଲୁଗୁ ମୁଖିଆ ବା ସମାନତା ମାନଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ୱାରାଙ୍ଗଲ ଠାରେ ତୁଗଲକ ସେନାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ତ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକ, ଯାହାକୁ ଆଡ଼ବାଇ ରାଜା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶକୁ କଭର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ନିଜ ଅଧୀନକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ତ ସେ ସମୟରେ ଏଇ 75 ଜଣ ମୁଖିଆ ଯାହାକୁ ମିଶିକିରି ମୁସୁନାରୀ ନାୟକ ବୋଲି କୁହାଗଲା, ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଲଢ଼େଇ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକ ହାରି ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ରିଟର୍ନ ବି ଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ଯାହାକୁ ହୋଇସଳ ରାଜ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ତ ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜ୍ୟରେ ଅଛି। ଆଉ ହୋଇସଳ ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଦେଖ, ହୋୟ ପ୍ଲସ୍ ସାଲ। ସାଲ ବୋଲେ ଦେଖ, ସାଲ ବୋଲି ଗୋଟେ ଯୁବକ ଥିଲେ ଯିଏକି ଗୋଟେ ସିଂହ ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲେ ନିଜ ଗୁରୁଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ତ ହୋୟର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଲଢ଼େଇ କରିବା, ସୋଲର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜଣେ ଯୁବକ। ତ ସୋଲ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକ ନିଜ ଗୁରୁଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସିଂହ ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଜିତିଥିଲେ ମଧ୍ୟ। ତାପରେ ସେଇ ଯୁବକ ନାଁ ଅନୁସାରେ ବା ସେ ଯୁବକ ଜଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ବଂଶ ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା, ଯାହାକୁ ହୋଇସଳ ରାଜବଂଶ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ତ ଏ ପ୍ରକାର ହୋଇସଳ ରାଜବଂଶର ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ବି ଅଛି, ଯୋଉଟାକି ସିଂହ ହିଁ ଅଟେ। ଆଙ୍କେ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ଆମର ସୁଲତାନ ରାଜାଙ୍କୁ। ଅବଶ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ହୋଇସଳ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ଏକା ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ, ଏପଟେ ବାହାର ଆଡ଼େ ଆକ୍ରମଣ, ଏପଟେ ଭିତର ଆଡ଼େ ଆକ୍ରମଣ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ହୋଇସଳ ରାଜ୍ୟ ପୁରା ଦୁର୍ବଳ ହେଇଥିଲା, ପରେ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା। ସେଟା ତ ଅଲଗା କଥା,
କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ବି ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ। ତ ଏମାନେ କିଛି ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ବେଲୁର, ହାଲବେଡୁ, ଏମିତି କିଛି ଜାଗାରେ ଭଲ ଭଲ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ତ ଏମାନେ ସବୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଆଉ ଜଣେ ଆସିଲେ ବିଜୟନଗର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ। ତ ବିଜୟନଗର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। ତ 1336 ମସିହାରେ ହରିହର ଆଉ ବୁକା ନାମକ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବା ଏହି ରାଜବଂଶ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏମାନଙ୍କ ରାଜଧାନୀ ହମ୍ପି ଠାରେ ଥିଲା। ବିଜୟନଗର ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ ହମ୍ପିରେ ଥିଲା। ଦେଖିଦେବେ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ବିଜୟନଗର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ। ଏମାନଙ୍କ କ୍ୟାପିଟାଲ ହମ୍ପି ନାମକ ସ୍ଥାନ ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ରାଜ୍ୟ ଏତେ କାହିଁକି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇପାରିଥିଲା? ଏ ଯୋଉ ବିଜୟନଗର ରାଜ୍ୟ ଏତେ କଣ ପାଇଁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇପାରିଥିଲା? ନା ଏମାନଙ୍କ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସେନା ଥିଲା, ଉର୍ବର ଭୂମି, ସମୃଦ୍ଧ ବାଣିଜ୍ୟ ଆଉ ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥିତି। ଏଇ ସମସ୍ତ ରିଜନ ଯୋଗୁଁ ଏମାନେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇପାରିଥିଲେ। ଦେଖିଲେ ଆଉ ଉପରକୁ ମିନ୍ସ ବିଜୟନଗର ରାଜ୍ୟ ଉପରକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବାହାମନି ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ଏଇଟା ଥିଲା ତାଙ୍କର ବାହାମନି। ଅବଶ୍ୟ ବାହାମନି ରାଜ୍ୟ ପରେ 5ଟା ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଥିଲା। ଅହମ୍ମଦନଗର, ବିଜାପୁର, ବିଦର, ଗୋଲକୁଣ୍ଡା ଆଉ ବେଲାର, ଏମିତି 5ଟା ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଯାକୁ ସାମୂହିକ ରୂପେ କୁହାଯାଉଥିଲା ବାହାମନି ସୁଲତାନେଟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ତ ଏହା ବିଜୟନଗର ରାଜ୍ୟର ଗୋଟେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ବି ଥିଲା। ମିନ୍ସ ଏ ଯୋଉ ବିଜୟନଗର ରାଜ୍ୟ ଆଉ ବାହାମନି ରାଜ୍ୟ ଏମାନେ ମୂଷା ବିଲେଇ ଭଳିଆ, ମାନେ ଦେଖିଲା ମିନ୍ସ ଝଗଡ଼ା ବଡ଼ା ପାକା। ତ ଏ ବିଜୟନଗର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଥିଲା। ଏହା ପରେ 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ବିଜାପୁର, ଗୋଲକୁଣ୍ଡା, ଅହମ୍ମଦନଗର, ବିଦାର ଆଉ ବେରାର ବୋଲି। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ବେରାର ହେଲା କି? ଏଇଟା ବେରାର। ଏଇଟା ଆଉ ଏହାକୁ ସାମୂହିକ ରୂପେ ମିନ୍ସ 5ଟା ରାଜ୍ୟକୁ ମିଶିଲେ ତାକୁ ମାନେ ବାହାମନି ରାଜ୍ୟ ବା ଡେକାନ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ବା ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ସୁଲତାନେଟ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତ ବିଜୟନଗର ରାଜ୍ୟର ଯୋଉ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯୋଉଟା କି ଏଇଟା ଅଟେ, ଏହାର ଜଣେ ରାଜାଙ୍କ ବିଷୟରେ ନାଁ ଦେଇଛି, ଯୋଉଟା କି ହଉଛି କୃଷ୍ଣଦେବ ରାୟ, ଯିଏକି ବିଜୟନଗର ରାଜ୍ୟରେ ଯେତେ ରାଜା ଅଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ଆଙ୍କେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଜା ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ରାଜା ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ, ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ ବି କରିଥିଲେ, ଆଉ କଳା ସାହିତ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ବି ଦେଉଥିଲେ। ଆଉ ଏହି କୃଷ୍ଣଦେବ ରାୟ ରାଜା ଗୋଟେ ତେଲୁଗୁ ଭାଷାରେ ଗୋଟେ ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆମୁକ୍ତ ମାଲ୍ୟଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେଇ ବହିରେ କିପରି ଶାସନ କରାଯାଏ, ରାଜଧର୍ମ କ'ଣ ଅଟେ, ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ ଅଟେ, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ସେଥିରେ ମେନସନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କୃଷ୍ଣଦେବ ରାୟ ତିରୁପତି ମନ୍ଦିର, ବିଠଲ ମନ୍ଦିରକୁ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଆଉ ସମର୍ଥନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଦେଖିବା ବିଜୟନଗର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବା ବିଜୟନଗର ସହରଟା କେମିତି ଦେଖିବାକୁ। ତ କିଛି ବୈଦେଶିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିଜୟନଗର ସହରକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେ ସହରକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଏହାର ବିଶାଳ, ସମୃଦ୍ଧ ଆଉ ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ସହରକୁ ଦେଖିକି ସେ ତାଙ୍କର ବହିରେ ବି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଏକ ସୁନ୍ଦର ସହର ଅଟେ। ଆଉ ଏହାର ବଜାର ଆଉ ବଗିଚା ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। କିଛି ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ ଆସିବାର ଏଠାରେ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ତ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ ନିଜ ସହିତ ଘୋଡ଼ା ଆଣୁଥିଲେ, ଯାହାକୁ ବିଜୟନଗର ରାଜା ନିଜ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ସେଇ ଘୋଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକୁ ମିନ୍ସ ନିହାତି ଲଢ଼େଇ ପାଇଁ ହିଁ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଆଉ ବିଜୟନଗର ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଠଲ ମନ୍ଦିର ବି ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକି ସାଙ୍ଗୀତିକ ସ୍ତମ୍ଭ, ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିକାଲ ପିଲର ଅଛି। ତ ବିଠଲ ମନ୍ଦିର ଯୋଉ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ତାର ଫଟୋ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ତ ଏଇଟା ହଉଛି ବିଠଲ ମନ୍ଦିର। ଏଇ ମନ୍ଦିର ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ସ୍ତମ୍ଭ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, এই ସ୍ତମ୍ଭକୁ ସ୍ତମ୍ଭର ଗୋଟେ ଖାସିୟତ ପିଲାମାନେ ଅଛି। এই ସ୍ତମ୍ଭକୁ ତମେ ଯଦି ହାତରେ ଭାଇବ୍ରେଟ୍ କରିବ ପିଲାମାନେ, ତ ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଭଳିଆ ଏଇଟା କାମ ଦେବ। ମାନେ ଆମ ଯୋଉ ସା ରେ ଗା ମା ପା ଧା ନି ଯୋଉ ସ୍ୱର ଯାକ ଅଛି, ତ ପିଲର ଯାକୁ ଯଦି ତମେ ହାତରେ ଟଚ୍ କରିବ ବୋଲେ ଏମିତି ସ୍ୱର ବି ବାହାରିବ। ତ ଏହାକୁ ସାଙ୍ଗୀତିକ ସ୍ତମ୍ଭ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ତ ଏହି ମନ୍ଦିରର ସ୍ତମ୍ଭ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଘାତ କଲେ ସେଥିରୁ ସଙ୍ଗୀତର ସ୍ୱର ନିର୍ଗତ ହୁଏ। ଏହା ସେହି ସମୟର ଉନ୍ନତ ସ୍ଥାପତ୍ୟ, କଳାତ୍ମକ ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ଆଉ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କୌଶଳ ପିଲାମାନେ ଏହା ଦର୍ଶାଉଛି। ଏହାପରେ ପିଲାମାନେ ଆସିବ ବିଜୟନଗର ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଶେଷ ହେବା। ତ 1565 ମସିହାରେ ତାଲିକୋଟା ନାମକ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଥିଲା। ସେ ତାଲିକୋଟା ନାମକ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା, ବିଜୟନଗର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସହିତ ଏହାର ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟର ଲଢ଼େଇ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ବିଜୟନଗର ରାଜ୍ୟ ହାରିଗଲା ଆଉ ବିଜୟନଗର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପୁରା ଧ୍ୱଂସ ବି ପାଇଗଲା। ତ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ସୁଲତାନ ମାନେ, ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ସୁଲତାନେଟର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏ ଯୋଉ 5ଟା ମିଶିକି ଯୋଉ ଯାହାକୁ ଆମେ ବାହାମନି ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବୋଲି କହୁଛେ। ବାହାମନି ସାମ୍ରାଜ୍ୟ 1556 ମସିହାରେ ତାଲିକୋଟ ନାମକ ଜାଗାରେ ବିଜୟନଗର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ଲଢ଼େଇରେ ବିଜୟନଗର ସେନାମାନେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା ନା, ବିଜୟନଗର ସାରା ଯଦି ମାନେ ବିଜୟନଗର ରାଜ୍ୟ ଯଦି ହାରିଗଲା, ତ ନିହାତି ଭାବେ ସେଟା ଧ୍ୱଂସ ହେବାଟା ପାକା। ତ ବିଜୟନଗର ଯୋଉ ରାଜଧାନୀ ହମ୍ପି ଥିଲା, ସେ ହମ୍ପି ସହରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱଂସ କରିଦିଆଗଲା। ତା ସହିତ ବିଜୟନଗର ଯେତିକି ମନ୍ଦିର ଅଟ୍ଟାଳିକା ଥିଲା ତାକୁ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଗଲା। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନରସଂହାର କରାଗଲା। ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆସିବ ପିଲାମାନେ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ। ତ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ରାଜା ଯାହା ନାଁ ହେଉଛି ବାବର, ଯିଏକି ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଟନ୍ତି। ତ କେମିତି ଥିଲା ଦେଖିବା। ତ କଥା ହେଉଛି 1526। ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ 1526ର କଥା। ତ 1526 ମସିହାରେ ପାନିପତ ନାମକ ଜାଗାରେ ଲୋଧି ବଂଶର ଶେଷ ରାଜା ଇବ୍ରାହିମ ଲୋଧିଙ୍କ ସହିତ
ଲୋଧି ବଂଶର ଶେଷ ରାଜା ଇବ୍ରାହିମ ଲୋଧିଙ୍କ ସହିତ ବାବରଙ୍କର ଲଢ଼େଇ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ପ୍ରଥମ ପାନିପତ ଯୁଦ୍ଧ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଇବ୍ରାହିମ ଲୋଧି ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଆଉ ଲୋଧି ବଂଶ ସେଠି ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ନୂତନ ସାମରିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇପାରେ ଯେ ଇବ୍ରାହିମ ଲୋଧିଙ୍କୁ ବାବର ରାଜା କେମିତି ହରାଇ ଦେଇପାରିଲେ? ଇବ୍ରାହିମ ଲୋଧି ତ ଜଣେ ଲୋଧି ମାନେ ଭାରତର ଜଣେ ସୁଲତାନ ରାଜା ଅଟନ୍ତି ନା, ତ ତାଙ୍କୁ ବାବର ରାଜା ବାହାରୁ ଆସିକି କେମିତି ତାଙ୍କୁ ହରାଇ ଦେଲେ? ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖ, ଯୋଉ ବାବର ରାଜା ଆସିଥିଲେ ସେ ନିଜର ଯୁଦ୍ଧରେ ମାନେ ବାବର ଯୁଦ୍ଧରେ ବାରୁଦ, ଆର୍ଟିଲେରୀ ମାନେ ତୋପ ଗନ୍, ହେଲେ କାନ୍ଥ ଭଙ୍ଗା ତୋପ, ମ୍ୟାଚଲକ୍ ବନ୍ଧୁକ ଏସବୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସବୁ ବ୍ୟବହାର ହେଇଥିଲା। କାହା ଦ୍ୱାରା? ବାବରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଆଉ ଏହା ବିଷୟରେ ଆମର ଇବ୍ରାହିମ ଲୋଧି କିଛି ଜାଣିନଥିଲେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ହାରିଗଲେ। ତାପରେ ବାବର ରାଜା ନିଜ ନାମ ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ବହି ବି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ବାବରନାମା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଏହା ବାବରଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଅଟେ। ଏଥିରେ ସେ ଭାରତର ସମ୍ପତ୍ତି, କାରିଗରୀ, ଉର୍ବର ଭୂମିର ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଏଠାକାର ଜଳବାୟୁ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଏସିଆ ଭଳି ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଅଭାବକୁ ନାପସନ୍ଦ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ବାବରଙ୍କ ବିଷୟରେ ସବୁ କିଛି ଭଲ ନାହିଁ, ଆଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ନେଗେଟିଭ୍ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆଙ୍କ ଗୋଟେ ବ୍ୟାପକ ନରହତ୍ୟା ଅଟନ୍ତି। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଥମେ ରାଜା ହେଲା ପରେ ସେ ବହୁତ ଲୋକକୁ ସେ ହତ୍ୟା ବି କରିଛନ୍ତି। ମାନେ ହତ୍ୟା ତ କରିଛନ୍ତି, ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ହତ୍ୟା କଲା ପରେ ସେ ମରିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡର ମସ୍ତିଷ୍କ ଆଣିକିରି ସେଥିରେ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ତ ମୁଣ୍ଡରେ ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡର ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ବା ସ୍ତମ୍ଭ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ଦାସ ବି କରିବାର, ଚାକର ଭଳିଆ ଖଟାଇବାର ମଧ୍ୟ। ତ ଆଙ୍କେ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ଠୁର ଅଟନ୍ତି। ତାପରେ ବାବରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଇଛି ଆମର ଅଳ୍ପ 3-4 ବର୍ଷ ପରେ, ହେଲା କି। ତାପରେ ବାବରଙ୍କ ପୁଅ ହୁମାୟୁନ ରାଜା ହେଇଛନ୍ତି। ହୁମାୟୁନ ମାତ୍ର 10-12 ବର୍ଷ ରାଜା ହେଲା ପରେ ଶେରଶାହ ସୁରୀ ତାପରେ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଶେରଶାହ ସୁରୀ, ଦେଖ ଶେରଶାହ ସୁରୀ। ତ ଶେରଶାହ ସୁରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଶାସକ ଥିଲେ ଆଉ ଶେରଶାହ ସୁରୀ ନିଜର ସଡ଼କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଆଉ ଅନେକ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ସେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟନ୍ତି। ଯଦିଓ ଶେରଶାହ ସୁରୀ ବେଶୀ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ବହୁତ ମାତ୍ର ଗୋଟେ 15 ବର୍ଷ ଏକା ସେ ଶାସନ କରିଛନ୍ତି, ତଥାପି ସେ ମୁଖ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ତାପରେ ଶେରଶାହ ସୁରୀଙ୍କ ପରେ ନେକ୍ସଟ ରାଜା ଯିଏ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ହୁମାୟୁନଙ୍କ ଆଉ ଥରେ ପୁନର୍ବାର ଆକ୍ରମଣ ହେଇଛି, ଲଢ଼େଇ ହେଇଛି, ସେଥିରେ ହୁମାୟୁନ ଜିତି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ରାଜା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ରାଜା ହେବାର 6 ମାସ ପରେ ହୁମାୟୁନ ରାଜା ବି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଆକବର ହେଇଛନ୍ତି ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ରାଜା। ଯେତେବେଳେ ଆକବର ରାଜା ଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ହେମୁ ନାମକ ଜଣେ ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଲଢ଼େଇ ହେଇଥିଲା। ତ ହେମୁ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ଶାସକ ଥିଲେ, ଯିଏକି ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାନିପତ ବୋଧେ ଆମର 1556 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା। ସେ 1556 ମସିହାରେ ହେମୁଙ୍କ ସହିତ ଆକବରଙ୍କ ଲଢ଼େଇ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଆକବର ଜିତିଗଲେ ଆଉ ହେମୁ ପରାସ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି। ତ ଆକବର ମାତ୍ର 13 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ସମ୍ରାଟ ହୋଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବାପା ହୁମାୟୁନଙ୍କର ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଗଲା, ତ ଆକବର ହେଲେ ରାଜା। ଅବଶ୍ୟ ଆକବର ଯେତେବେଳେ ରାଜା ହେଲେ, ତ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସ୍ତରରେ ବା ପ୍ରଥମେ ସେ ବି ନିଷ୍ଠୁର ଥିଲେ। ତାର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦିଆଗଲା, ରାଜସ୍ଥାନର ଚିତ୍ରକୋଟ ନାମକ ଜାଗାରେ ସେ ରାଜପୁତ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ରାଜପୁତ ରାଜାଙ୍କୁ ସେ ପରାସ୍ତ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ ମଧ୍ୟ। ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ନିହତ କରିଥିଲେ ଆଉ ହଜାର ଲୋକ ମରିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଘରେ ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ, କାଳେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଡନାପ କରାହେଇଯିବ, ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ ବୋଲି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଡରିକି, ମାନେ ଡରିକି ତ କହିବିନି, କିନ୍ତୁ ନିଜର ଜୀବନ ମାନେ ନିଜର ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଜୋହର ବ୍ରତ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଜୋହର ବେଲେ କ'ଣ? ଜୋହର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବୈଦେଶିକ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାସତ୍ୱ, ଅପମାନ ଆଉ ବନ୍ଦୀ ହେବା ଠାରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମହିଳାମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ନିଆଁ ଭିତରେ ଡେଇଁ ପଡ଼ୁଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଜୋହର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଏମିତି ରାଜପୁତର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଜୋହର ପାଳନ କରୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆକବର ଆସିକିରି ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଅବଶ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆକବର ତାଙ୍କ ନୀତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇଥିଲେ। ଯୋଉ ମାନେ ଚଣ୍ଡାଶୋକ ଭଳିଆ ଥିଲେ, ସେ ଧର୍ମାଶୋକ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥିଲେ। ତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର ହେବା ସହିତ ଆକବର ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ କେବଳ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିକିରି ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ଆମେ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଗଲା, ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସେ ନିଜେ ସହନଶୀଳତା ଆଣିଥିଲେ, କୂଟନୀତି ଆଣିଥିଲେ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ କିପରି ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାପନ ସମ୍ପର୍କ ଗଠନ କରାଯାଇପାରିବ ସେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ତ ଏଥିପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ନିୟମ ଆଣିଥିଲେ, ଯାହାକୁ କୁହାଗଲା ସୁଲହ ଇ କୁଲ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ଶାନ୍ତି ରଖିବା। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଲା ଧାର୍ମିକ ସହନଶୀଳତା। ମିନ୍ସ ଯେକୌଣସି ଧର୍ମର ଲୋକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଳିମିଶି ରହିବା, ସବୁ ଧର୍ମକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଉ ସବୁ ଧର୍ମକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା। ସେ କିଛି ସଂସ୍କାର ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଯେମିତିକି ଆଗରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନ ରାଜାମାନେ ଯୋଉ ଅଣ ମୁସଲମାନ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଜିଜିଆ କର ଲଗାଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଆଙ୍କେ ହଟେଇ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଗଲ ପ୍ରଶାସନରେ ରାଜପୁତ ମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କଲେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମ୍ପର୍କ ଗୋଟେ ଭଲ ରହିପାରିବ। କିଛି ସାଂସ୍କୃତିକ ଅବଦାନ ବି ତାଙ୍କର ରହିଛି, ଯେମିତିକି ଆକବର ରାଜା
आग्रा पाखे गोटे सहर अच्छे जहाँ फतेहपुर सिक्री बोली कहुए। तो फतेहपुर सिक्री ठारे गोटे अनुवाद विभाग करते मीन से ट्रांसलेसन डिपार्टमेंट करते जो थे कौन कले ना विभिन्न प्रकार जो भारतीय संस्कृति अच्छी ताकू ट्रांसलेट करते जमीक महाभारत माने ट्रांसलेट कले पारसी भाषा रामायण भगवद गीता पंचतंत्र भली संस्कृत ग्रंथ गुड़ी को फारसी पारसी हम फारसी नहीं पारसी भाषा से अनुवाद बा ट्रांसलेट करते। आ फतेहपुर सिक्री आकबर द्वारा गोटे महल भी तैयारी कराई फतेहपुर सिक्री जो थे पंचमहला बोली गोटे महल अच्छी है कि यह फरासी आ भारतीय स्थापत्य माने यहाँ फरासी हम नहीं पारसी हम। तो पारसी स्टाइल एवं भारतीय स्टाइल रे यही जो राजमहल को तैयारी कराई फतेहपुर और सिक्री ठारे मन रखी तो फतेहपुर सिक्री गोटे नुह फतेहपुर अलग सिक्री अलग अवश्य फतेहपुर सिक्री लगी लगी अच्छी किंतु फतेहपुर और सिक्री अलग अलग महल भी अच्छी। अकबर पुओ होती जहांगीर। तो जहांगीर मुख्य आग्रह मुख्यतः कला चित्रकला स्थापत्य उपर थिला। आउ जहांगीर विषय अधिक इनफर्मेशन आमको देनी। तापर से पुओ शाहजहां मुगल राजवंश सब बड़ स्थापत्य पृष्ठपोषक थे शाहजहां जे कि टाइम पीरियड रे ताजमहल ता सहित लाल किला जहाँ आम रेड फोर्ट कहवा आग्रार बहुत गुड़े दुर्ग से तैयारी करते। मुगल समय कला कथा जो देखा तो ये समय क्षुद्र चित्रकला जहाँ मिनिएचर पेंटिंग कहवा कालीग्राफी संगीत आ स्थापत्य बहुत पिला डेभलप होता। शाहजहां पुओं ना हूँ औरंगजेब जी कि निजर भाई मान को मारिकी परास्त करी बापा शाहजहां को बंदी करके सिंहासन आरोहण करते। आ धार्मिक नीति कथा कहवा तो औरंगजेब राजा हला परे अकबर जो जिजिया कर को उठे देते माने जो अण मुसलमान लोक मान जो टैक्स कलेक्शन कर जिजिया कर कहला जहाँ को उठे देते औरंगजेब राजा हला परे से कर को पुनर्बार लागू करते। राजदरबार संगीत को मना कर देते मीन राजदरबार कौन संगीत गीत फीत नाच कर हिंदू मंदिर को से भांगी दौले। औरंगजेब टाइम पीरियड रे मुगल साम्राज्य को बहुत बड़ आकार में पहुंचे देते। औरंगजेब शासन कला समय बहुत गुड समस्या भी होता जमीक दाक्षिणात्य क्रमागत युद्ध जो माने औरंगजेब सहित दक्षिण भारत में राजा सहित जेहतु माने प्रबल लड़ाई है तेणु औरंगजेब टाइम राजत्व समय शेष 25 वर्ष केवल दक्षिण भारत में अतिबाहित करते जहाद्वारा राजकोष बहुत दुर्बल हो गला आउ साम्राज्य पूरा दुर्बल हो गला। देखिए मुगल मानकर विरुद्ध रे प्रतिरोध जमीती आमर तुगलुक राजा सॉरी आमर कौन सुल्तान राजा एगेनेस्ट जिन समस्त विरोध करते रेजिस्टेंस करुले तो मुगल राजा बहुत जन विरोध करते जमीक प्रथम से जाट विद्रोह। जाट हूँ कौ मैंने ना कृषक श्रेणी। तो कृषक श्रेणी लोक जो मैंने कि मुगल मान द्वारा शोषण शिकार होते से मुगल मान विरुद्ध में आंदोलन करते। किसी आदिवासी श्रेणी जमीक भिल गंड सांताल कोच ये सब श्रेणी आदिवासी लोक मैंने मिलमिशिकी मुगल मान विरुद्ध में आंदोलन भी करते। रानी दुर्गावती गोटे स्टोरी देती। तो गंडवान नामक गोटे जड़े एरिया थिला तार राणी थिले गंडवान हूँ गोटे आदिवासी रका तार राणी हूँ आमर रानी दुर्गावती जे कि निज सेनार नेतृत्व नहीं मुगल मान सहित लड़ाई करते। अवश्य शत्रु हाथ में बंदी जिते से शत्रु हाथ में धरा पड़ जाते तो से द्वारा मरवा अपेक्षा से निजे निजक मृत्युवरण देते से साहस त्याग और प्रतिरोधर प्रतीक अटंती। तापर राजपूत मैंने प्रतिरोध करते। तो राजपूत मान जन राजा जाना हूँ राणा सांग जे कि समस्त राजपूत वंश को एकाठी कर बाबर विरुद्ध में लड़ाई करते। महाराणा प्रताप जन राजपूत राजा अटंती जे कि अकबर सेना विरुद्ध में 1576 मसीह हल्दीघाट नामक जगार से लड़ाई करते। अवश्य ए महाराणा प्रताप हारिकी से खसी पलैते किंतु पर पर से लुचिकी आमर मुगल विरुद्ध में लड़ाई करते। से गरिला युद्ध कौशल को व्यवहार करते। आ भिल नामक जो आदिवासी श्रेणी थे से महाराणा प्रताप करते लड़ाई बुझिला पिला माने। तो गरिला युद्ध कहले कौन बुझा ना लोक मैंने जो अंचल अच्छा से जगार से भौगोलिक स्थितिर सुजोग नहीं छोट छोट सैन्य दल गठन करेंगे आ शत्रु उपर लुचिकी आटाक करेंगे अचानक आटाक करेंगे ताकू गरिला युद्ध बोली कहुए। तो गरिला युद्ध में फेस टू फेस लड़ाई हेनी लुचिकी लड़ाई हम। भारतर उत्तर पूर्वांचल में आसाम बोली जो राज्य अच्छी सेठारे म्यांमार देशरू आसिकी किसी लोक थे है म्यांमार किसी लोक आसिक आसाम थे से आहम बोली कहुला। तो मुख्यतः आसाम ब्रह्मपुत्र उपत्यकार अवस्थित था।
आउ आहम मानकर पाखे गोटे पाइक प्रथा थिला। पाइक प्रथा बेले कौन ना पाइक प्रथार अर्थ हूँ यही व्यवस्था माने आहम साम्राज्य रे जेते घर थिला प्रत्येक घर पुरुष माने जो माने कि काम करने योग्य अटंती से माने निश्चित रूपे निज लाइफ रो किछ समय सैनिक हिसाब से देवे, समय श्रमिक हिसाब से काम करने बाध्य। यह बदल से कौन मिलता ना कि जमी मिलता। यह द्वारा साम्राज्य को एक शक्तिशाली सेनार ट्रेनिंग कौन आवश्यकता नाला। आर इजिली से आर्मी मिल जाऊला आउ से निज साम्राज्यर सुरक्षा कर। 1671 मसीह सरायघाट नामक जगार गोटे लड़ाई होता कोमान सहित आहम मान सहित आमर मुगल राजा औरंगजेब सहित। तो यही युद्धर नेतृत्व नहीं लाचिफ बरफुकन। ए आहम सेना विशाल ए आहम सेना संख्या थिला बोधे 10,000 बोधे थिला, किंतु मुगल आर्मी संख्या 20,000 बोधे थिला। तो ये 10,000 लोक 20,000 लोक हर देते गरिला टेक्निक्स को व्यवहार करते। यापर आम सिख धर्म कथा देखा। तो सिख धर्म प्रथम गुरु जहाँ को गुरु नानक बोली कहुए जे कि प्रथम प्रथम से कौन लड़े उपर गुरुत्व दौनते केवल शिक्षा उपर गुरुत्व दौते। से समानता एकेश्वरवाद जहाँ को ईश्वर एक बोली कहुए दया और सत्य जीवन यापन उपर गुरुत्व दौते। तापर तांकर नेक्स्ट जो आसिले जहाँ को गुरु अर्जन बोली कहवा जे कि गुरु ग्रंथ साहेब जो तांकर सिख मानकर गोटे धर्म ग्रंथ अटे जार लेखा आरंभ करते संकलन करते। आउ गुरु अर्जन को जहांगीर मृत्युदंड देते। तापर गुरु हरगोविंद आसिले जे कि सिख संप्रदाय को एक सामरिक रूप देते। सामरिक रूप अर्थ हूँ गुरु हरगोविंद कहले जे आम सब केवल ज्ञान देले हेनी आमको आवश्यक पड़े लड़ाई पड़ो। तो सामरिक रूप देते। यापर गुरु तेग बहादुर आसवे। गुरु तेग बहादुर काश्मीर पंडित मान सुरक्षा से आगे आसते। तो गुरु तेग बहादुर को जो 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 जबरदस्ती आणिक धर्म परिवर्तन करने कहगला कि से मना करते। स्पेशली यहाँ आमर औरंगजेब द्वारा कर। तो औरंगजेब गुरु तेग बहादुर को निज राजदरबार आनिले धर्म परिवर्तन करने कहले कि से कले ना तेणु मुंड गाढ़ करदे समस्त आगे स्पेशल दिल्ली में समस्त आगे मुंड गाड़देले। तापर आसले गुरु गोविंद सिंह जे कि यही रागरे 1699 मसीह खालसा प्रतिष्ठान कले। से सिख मान मध्य एक योद्धा भातृत्व संगठन खालसा गठन करते। यार मुख्य आदर्श थिला जे साहसिकता न्याय सम्मान त्याग और श्रृंखला बजाय रखा। तापर आमर 19 शताब्दी रे महाराजा रणजीत सिंह आसिले। महाराजा रणजीत सिंह आसिले से समस्त सिख मिसल और गोष्ठी मान एकाठी कर सिख साम्राज्य प्रतिष्ठा करते। यही साम्राज्यर वैशिष्ट्य थिला शक्तिशाली सेना, धार्मिक सहनशीलता और वैदेशिक शत्रु विरुद्ध लड़ाई करवा। यहाँ पर देखा मुगल राजा जो से मुगल राजा हूँ कि दिल्ली सुल्तान राजा हूँ एम समय कौन सब शासन व्यवस्था थिला। तो प्रथम देखिए दिल्ली सुल्तानी शासन व्यवस्था कौन थिला। तो सुल्तान हूँ समग्र साम्राज्यर राजनैतिक और सामरिक मुख्य थे। आंका टाइम पीरियड गोटे इक्ता सिस्टम इक्ता प्रथा गोटे अणाइला। यहाँ कौन थिला ना सामंत अमल मान जो मान इक्ता द्वारा कहुला से माने कर आदाय करेंगे, जमी को आवंटन करेंगे, आउ टैक्स कलेक्शन कलापर निजर एरिया रे जहाँ कम दरकार से पैसा खर्च कलापर बड़का को राजा को हैंड ओवर कर दूसरे। मीन्स पूरा साम्राज्य को मन यहाँ आमर दिल्ली सुल्तान राजा साम्राज्य अटे ताकू किसी भाग विभक्त कराला। गोटा गोटे 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 इक्ता सिस्टम बोली कहूला आ तार मुख्य को इक्ता द्वारा कह मन यहाँ गोटे इक्ता द्वारा यहाँ गोटे इक्ता द्वारा। तो हरेक इक्ता द्वारा निज एरिया जहाँ जमी फमी रोला सब टैक्स कलेक्शन करते। निज एरिया खर्च सरला से बाकी जहाँ को मुख्य राजा जी थे दिल्ली सुल्तान राजा जी थे एम सिस्टम थिला एकता सिस्टम रे। कि मुगल प्रशासनगत कथा जब देखा तो समग्र साम्राज्य केतक प्रदेश विभक्त कराइए जहाँ सुबा बोली कहुला। आ सुबार मुख्य को सुबादार बोली कहुए। आ सुबा को साहाय्य करने आहुरी मत बहुत गुड़े विभाग था जमीक दीवान जे कि अर्थ विभाग मंत्री थे। आउे मीर कासिम मीर बक्सी जे कि सामरिक विभाग दायित्व बुझुले। खान ई सामान जे कि जन कल्याण और सरकारी कार्य कथा देखुले। आ सदर जे कि न्याय धर्म विभाग कथा देखुले। ठीक अच्छे। देखिए मनसबदारी प्रथा। मनसबदार होती यही अधिकारी माने जो मान कौन किसी सैन्य घोड़ा और हाथी मान रक्षणाबेक्षण दायित्व थिला से सेवाई जो मैंने मनसबदार थे से दायित्व से जागिर बा किसी जगह से दरमा आकार दि जाऊला। मनसबदार सिस्टम यही प्रकार थिला। तापर अकबर टाइम पीरियड रे तोड़र मल बोली जड़े व्यक्ति थे जे कि आम रेवेन्यू सिस्टम रे पूरा संस्कार बा रेक्टिफिकेशन करते। से
ତାଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସମଗ୍ର ଜମିକୁ ମାପ କରିଥିଲେ। ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନର ଆକଳନ କିପରି କରାଯିବ, ଟେକ୍ସ କିପରି କଲେକ୍ସନ୍ କରାଯିବ, ତାର ସିଷ୍ଟମ୍ ସେ ବାହାର କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ଏହି ଦୁଇ ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼ ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନି ଆଉ ମୁଗଲ ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼ର ଅର୍ଥନୀତି କେଉଁ ପ୍ରକାର ଥିଲା। ଯଦି ଆମେ କୃଷି କଥା କହିବା ତ କୃଷିର ମୁଖ୍ୟ ଫସଲ ଥିଲା ମୁଖ୍ୟତଃ ଧାନ, ଗହମ, ବାର୍ଲି, କପା, ଆଖୁ ଆଉ ମସଲା। ଆଉ ଜଳସେଚନ ପଦ୍ଧତି କଥା କହିବା ତ କେନାଲ ଦ୍ୱାରା, କୂଅ ଦ୍ୱାରା, ଆଉ ଗୋଟେ ପର୍ସିଆନ ହୁଇଲ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ସେଇ ପର୍ସିଆନ ହୁଇଲ୍, ଆ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଜଳସେଚନ କରାଯାଉଥିଲା। ଯଦି ଆମେ ବାଣିଜ୍ୟ କଥା ଦେଖିବା ତ ବାଣିଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ବନ୍ଦର ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା କାଲିକଟ, ସୁରଟ, ମଛଲିପଟ୍ଟନମ ଆଉ ହୁଗୁଳି। ଏସବୁ ଜାଗାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର କରାହେଉଥିଲା। ଏଠାରେ ରପ୍ତାନି ଆଉ ଆମଦାନୀ ବି କରାହେଉଥିଲା। ରପ୍ତାନି ମିନ୍ସ ଆମ ଦେଶରୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ବିକ୍ରି କରାହେଉଥିଲା ବସ୍ତ୍ର, ମସଲା ଆଉ ହାତ ତିଆରି ଜିନିଷ। ଆମଦାନୀ କ'ଣ କ'ଣ କରାହେଉଥିଲା, ଅନ୍ୟ ଦେଶରୁ ଘୋଡ଼ା ଆସୁଥିଲା, ରେଶମ ଆଉ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମଗ୍ରୀ ଆସୁଥିଲା। ଏ ସମୟରେ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ହୁଣ୍ଡି ପ୍ରଥା ଥିଲା। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଲିଖିତ ଆର୍ଥିକ ଆଦେଶନାମା ଥିଲା। ଏହା କ'ଣ କରୁଥିଲା ନା ଟଙ୍କାର ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ଏବେ ଦେଖ ପିଲା, ଆମେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଗଲା ଆସି ଆମେ ଯଦି ମନେ ଲକ୍ଷିକି 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆମକୁ ଦରକାର, ତ ଆମେ କେସ୍ ଆକାରରେ ଆମେ ନେଉନେ, ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ନା ଫୋନ୍ ପେରେ ଧରି ଯାଉଛେ କିମ୍ବା ଚେକ୍ ଆକାରରେ ନେଉଛେ। ତ ଚେକ୍ କଥା କହିବେ ହେଲେ ତ ହୁଣ୍ଡି ପ୍ରଥା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନର ଚେକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଭଳିଆ। ତ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଟଙ୍କା ହାର୍ଡ଼ ହିସାବ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟଙ୍କା ଆମକୁ ନେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତା ବଦଳରେ କିଛି ଲିଖିତ ଜିନିଷ ଯଦି ଆମେ ଧରି ଯାଉଛେ ତାକୁ ହୁଣ୍ଡି ପ୍ରଥା ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏହି ଟଙ୍କା ଦ୍ୱାରା ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା, ଯାହା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ପ୍ରଣାଳୀ ଭଳି ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଭଳି ସେ କାମ କରୁଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଲୁଟେରାମାନଙ୍କ କବଳରୁ ରକ୍ଷା ପାଉଥିଲେ, କେହି ମଧ୍ୟ ଚୋରି କରିପାରୁନଥିଲେ। ତା ସହିତ ଏହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅର୍ଥନୀତି ଭଳିଆ କାମ କରୁଥିଲା। କେମିତି ନା ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ପୂଜାସ୍ଥଳ ନଥିଲା, ସେଠାରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର, ବ୍ୟବସାୟ କେନ୍ଦ୍ର, ସାମାଜିକ କେନ୍ଦ୍ର ଭଳିଆ କାମ ବି କରୁଥିଲା। ମିନ୍ସ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ଲୋନ୍ ବି ଦେଉଥିଲା, ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ବି କରୁଥିଲା, ଆଉ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲା। ଯଦି ଆମେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ କଥା କହିବା, ସେମାନେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଥିଲେ ନା ଲୋକମାନେ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ। ଯେମିତିକି ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେହେତୁ ପ୍ରବଳ ଟେକ୍ସ ପକା ହେଉଥିଲା, ତ ଟେକ୍ସର ବୋଝ ପଡ଼ୁଥିଲା, ବେଳେବେଳେ ମରୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ପଳେଇ ଆସୁଥିଲା, ଆଉ ରାଜରାଜ ଭିତରେ ଘନ ଘନ ଯୁଦ୍ଧ ବି ହେଉଥିଲା। ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ବି କରାହେଉଥିଲା, ଆଉ ଆଟାକ୍ ହେଲା ପରେ ସେ ଜାଗାରେ ଯେତିକି ଲୋକ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବେଠି ଭଳିଆ ବି କାମ କରାଯାଉଥିଲା। ତ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା। ତ ସୋସାଇଟି ଆଣ୍ଡ କଲଚର, ସମାଜ ଆଉ ସଂସ୍କୃତି କଥା ଦେଖିବା ତ ଏତେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକାଠି ବାସ କରୁଥିଲେ। ସାଂସ୍କୃତିକ ପରମ୍ପରା ଗୁଡ଼ିକ ଜୀବିତ ରହୁଥିଲା। ନୂତନ ସାଂସ୍କୃତିକ ଶୈଳୀର ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ଏ ସମୟରେ ହୋଇଥିଲା। ଯଦି କଳା ଆଉ ସ୍ଥାପତ୍ୟ କଥା କହିବା ତ ମୋଟାମୋଟି ରୂପେ ଏହି ସମୟରେ କୁତୁବ ମିନାର, କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର, ଆମର କୁମ୍ଭଲଗଡ଼ ଫୋର୍ଟ, ମନେ ରଖିଥାଅ କୁମ୍ଭଲଗଡ଼ ଯେଉଁ ଫୋର୍ଟ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଆରାବଳୀ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଏହାର ବାଉଣ୍ଡରୀ ହେଉଛି ମାନେ ଯେଉଁ ପାଚେରୀ ଅଛି ପିଲାମାନେ 36 କିଲୋମିଟର ପାଚେରୀ। ମନେ ରଖିଥାଅ 36 କିଲୋମିଟର ପାଚେରୀ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ କୁମ୍ଭଲଗଡ଼ ପାଚେରୀ। ତ ଆରାବଳୀ ପର୍ବତ ଥିବା କୁମ୍ଭଲଗଡ଼ ଦୁର୍ଗର ଏକ ଦୃଶ୍ୟ। ଫତେପୁର ସିକ୍ରି ଦେଖିବା ବେଳେ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଫତେପୁର ସିକ୍ରିରେ ଥିବା 5 ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ମହଲ। ତାଜମହଲ, ଲାଲକିଲ୍ଲା, ଯାହାକି ଆମର ମନେ ରଖିଥାଅ ଲାଲକିଲ୍ଲା ପିଲାମାନେ 2ଟା ଅଛି, ଗୋଟେ ଆମର ଆଗ୍ରାରେ ଲାଲକିଲ୍ଲା ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ମଧ୍ୟ ଲାଲକିଲ୍ଲା ଅଛି। ତ ଏହା ସବୁ ଏଇ ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼ରେ ତିଆରି ହେଇଥିବା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଅଟେ। ଆଉ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶବ୍ଦାବଳୀ କଥା କହିବା ତ ସୁଲତାନେଟ୍, ଯେଉଁଟାକି ସୁଲତାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାସିତ ରାଜ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ଅଟେ। ଆଉ ଇକୋନୋକ୍ଲାଜମ ବୋଲି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ, ଯାହାକି ଧାର୍ମିକ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଉ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ସହିତ ସମାନ ଅଟେ। ଜିଜିଆର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅଣ ମୁସଲିମ ସାଧାରଣଙ୍କ ଉପରେ ଲଗାଇଥିବା ଏକ କର ଅଟେ। ଜୋହର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ସାମୂହିକ ନିଆଁରେ ଡେଇଁ ପଡ଼ୁଥିଲେ, ତାକୁ କୁହାଯିବ। ଗୋରିଲା ଯୁଦ୍ଧର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅଚାନକ ଯଦି ଆକ୍ରମଣ କରାଯିବ ତାକୁ ଗୋରିଲା ଯୁଦ୍ଧ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ମନସବର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପଦବୀର ଗୋଟେ ରେଙ୍ଗ ଅଟେ। ଜାଗିର ହେଉଛି ଭୂମି କର ଆକାରରେ ଯୋଉ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ହୁଣ୍ଡିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଲିଖିତ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ। ପାଇକର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶ୍ରମ ବା ସାମରିକ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ତ ଏଇଟା ତ ହେଲା ପିଲାମାନେ। ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଜିନିଷ ବି ଏଥିରେ ଅଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା। ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ପିଲାମାନେ କେତୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଐତିହାସିକ କୀର୍ତ୍ତି ବି ଅଛି, ଯେମିତିକି ଆମର ପୁଷ୍ପଗିରି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପିଲାମାନେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଆଉ ସଂସ୍କୃତର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା। ସ୍ପେଶାଲି ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 2ୟ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 10ମ ବେଲେ 200 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 1000 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେଲେ ପାଖାପାଖି ଏଇଟା 1200 ବର୍ଷ ଆସିଲା। ତ 1200 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅବଶ୍ୟ ପରେ ଏହା ଧ୍ୱଂସ ବି ହେଇଗଲା।
तो यहाँ मुख्यतः बर्तमान जाजपुर निकटवर्ती लांगुड़ी नामक जगार यहाँ रही। ख्रीष्टाब्द 639 जो चीन परिव्राजक हुएन सांग एठाक आसते तो यार जगह देखिए से पूरा मंत्रमुग्ध होता बही बरण विषय से मेंशन कर ठीक अच्छे। तो संप्रति ये अंचल को ओडिशार हीरक त्रिभुज या हीरक त्रिभुज कहुए। दुई आसला पे जौगढ़ जोटा कि आम गंजाम जिलार पुरुषोत्तमपुर ब्लॉक रही अछि। तो पुरुषोत्तम ब्लॉक ऋषिकुल्या नदी तटरे जौगढ़ नामक जगार ये जौगढ़टे अच्छी जहाँकि कलिंग युद्धर गोटे स्मारक अटे। अर्थात अशोक राजा लोकों भितर गोटे प्रचार प्रसार करने किसी नियम कानून विषय जनवाई से पत्थर रे किसी लिखुले। तो यहाँ हूँ से प्रकार गोटे जिनस अटे जहाँकि आमर गंजाम जिलार पुरुषोत्तमपुर ब्लॉक ऋषिकुल्या नदी कूल यहाँ अवस्थित। तापर आसे पे आम क्षीरचोरा गोपीनाथ मंदिर। तो क्षीरचोरा गोपीनाथ मंदिर बालेश्वर जिलार रेमुना ठारे अवस्थित। मंदिर में पूजा पाउथिबा गोपीनाथ कला मुगुनी पत्थर निर्मित होइथिबारु अत्यंत देखिया रमणीय अटे। तो स्पेशली जिते त्रयोदश शताब्दी चलता अर्थात 1201 रु 1300 मसीहा ए समय लांगुला नरसिंहदेव कारुकार्य खसरे सुंदर मंदिर निर्माण करते। तो लांगुला नरसिंहदेव यहाँ करते। तो क्षीरचोरा गोपीनाथ को से कौटू आनी ना उत्तर भारतर चित्रकूट नामक जगार आणिक ये करते किए लांगुला नरसिंहदेव जी की कोणार्क मंदिर या। चारि आसला आम माणिया बंध। संस्कृति ऐतिह्यर आउ एक गौरवमय स्थान है कटक जिलार गोटे छोटिया गाँ जाना हूँ माणिया बंध। कटक रु बांकी दे गले ये छोट गाँटे पड़े। यह केवल माणिया बंध पाटशाढ़ी प्रसिद्ध नुहे यार किसी ऐतिहासिक स्मृति पे रही। अतीत बौद्ध धर्म और दर्शनर चर्चा इठारे होता। बहुत गुड़े बौद्ध विहार रही अछि। हुएन सांग यही स्थान को परिदर्शन करने आसी। आई गाँव में प्रतिवर्ष बुद्ध जयंती पालन हुए। चीन जापान कोरिया और तिब्बत और इंडोनेशिया बहुत गुड़े पर्यटक ए गाँव को बुलाक आसती माणिया बंध गाँ। तब आसला पे पोतागढ़ ओडिशार आउ गोटे ऐतिह्य स्थान हूँ पोतागढ़ जहाँकि गंजाम जिले में रही। अवश्य गंजाम जिलार पुरुषोत्तमपुर पाखापाखि पुरुषोत्तमपुर पे ताराताणी मंदिर अच्छी। ताराताणी मंदिर 5 किलोमीटर यहाँ पे 5 किलोमीटर हेनी और अधिक हम भूल इनफर्मेशन देती। तथापि ताराताणी निकट बोली लिखिद आम 5 किलोमीटर लेखनी। तो ताराताणी निकट में आमर ऋषिकुल्या नदी मुहाण ताराताणी मंदिर बहुत दूर में ऋषिकुल्या नदी जो आम बंगोपसागर मिसी अच्छी से पाखापाखि पोतागढ़ रही अच्छी। तो स्पेशली पे आम 1768 मसीह एडवार्ड कोस्टफोर्ड द्वारा यहाँ को निर्माण कर इंग्रेज मैंने निज व्यवहार इंग्रेज मैंने यहाँ निज अनुजाई व्यवहार करते। ठीक अच्छे पे। तो पे प्रकार आम यही पूरा चैप्टर को ये कंप्लीट करदे। तो परवर्ती वीडियो पे यार जो क्वेश्चन आंसर अच्छी आम डिस्कस करवा। तो पे क्लासटा केमी लगे निहत समस्त कमेंट सेक्शन कमेंट्स करियो। भल लगे निहत चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करियो। चलो वीडियो को ये एंड करवा। थैंक यू सो मच।